पढ़ी हुई एक लड़की हूँ। जब हमने आँख खोली तो हालात ऐसे ही थे हमारे ख़ानदान के। हमारे अंदर वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पैदा ही नहीं हुई। स्कूल के मामले में किसी किस्म की रियायत नहीं की जाती थी। मुझे पढ़ना भी नहीं आता था सही से और मैं रट्टा लगाती थी। हर नाकामी के बाद दोबारा से उठ खड़ी हुई। सोशल लाइफ को ख़त्म किया हुआ था। खुदा का शुक्र है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हूँ। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जब एक लड़की कामयाब होती है तो वो बहुत सी दूसरी लड़कियों के कामयाब होने का सबब बनती है। मेरा नाम मारिया शमाउन है और मैं एक SST साइंस टीचर थी और अब जो है ना वो खुदा का शुक्र है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हूँ, जिसके लिए मैं एक अरसा दराज से मेहनत कर रही थी और लगातार नाकामियों के बावजूद कभी भी उन हालात के सामने, नाकामियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि हर नाकामी के बाद दोबारा से उठ खड़ी हुई कि दोबारा से कोशिश करूँगी। और मेरी ये कोशिशें रंग लेकर आईं और एक दिन आया कि मैं कामयाब हो गई हूँ। तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई एक लड़की हूँ और हम 8 बहन भाई थे। मेरे वालिद जो थे वो एक ड्राइवर थे और हम बचपन से जो है वो आम इदारों में और आम घराने में रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वहीं पर रुक नहीं गए, बल्कि अपनी मेहनतों से, तरक्की से, उन दुआओं से जो है ना हमने अपने हालात को बदला है और हमारे हालात बदले हैं और आज हम सब अच्छी जगहों पे हैं और पढ़े लिखे हैं। जब एक औरत कामयाब होती है, जब एक लड़की कामयाब होती है तो वो बहुत सी दूसरी लड़कियों के कामयाब होने का सबब बनती है, क्योंकि वो उन्हें भी ये ख्वाब देती है कि आप भी कुछ करके जो है वो इस माशरे में कुछ बन सकती है। और अगर एक लड़की या एक औरत कुछ बनना चाहती है तो कभी भी अपने जिन्स को अपने सामने ना रखे कि आप एक औरत हैं तो आप कुछ कर नहीं सकती। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आपके इरादे जो है ना वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, जो आपके लिए कुछ भी जो आपकी मदद कर सकते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकें। तो कभी भी अपनी जिन्स को समझकर ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और जितने हालात मेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए कि मैं एक लड़की हूँ और मैं इस माशरे में कुछ नहीं कर सकती, हर उन हालात से मैंने फ़ाइट किया है, हर उन हालात से मैंने लड़ा है। तो मैं समझती हूँ कि ये जिन्स तो वक्ती तौर पर है कि कोई मर्द है या औरत है, लेकिन अंदर से हमारे इरादे, हमारे ख्वाब एक ही हैं और अगर हम उनके लिए कोशिश करें तो हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ख़ासकर बलूचिस्तान शहर में रहते हुए, कोयटा जैसे शहर में रहते हुए, जहाँ औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और तालीम जो है वो बहुत कम है या लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो मैं ये यकीन दहानी करवाना चाहती हूँ कि अगर मैं एक लड़की होकर, एक आम घराने की होकर, सरकारी स्कूलों में पढ़कर अपनी मेहनत से, अपने लगाव से, अपने इरादे से, अपने अज़म से कुछ कर सकती हूँ तो आप मुझसे बड़ा कर सकती हैं और आप मुझसे बड़ी जगहों पे पहुँच सकती हैं। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। एक औरत जो है ना वो अपने इरादों में बहुत मजबूत होती है। अगर वो कुछ करना चाहे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती है। हालात तो, क्योंकि जब हमने आँख खोली तो हालात ऐसे ही थे हमारे ख़ानदान के, तो इस वजह से हमारे अंदर वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पैदा ही नहीं हुई और ना होने भी नहीं दी, क्योंकि शायद मेरे वालिदैन शायद उन्हें पूरा भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमारे अंदर वो ख्वाहिशात पूरी बढ़ाई नहीं गई, हमें दिखाई नहीं गई, हमें ऐसे ख्वाब नहीं दिखाए गए। लेकिन सिर्फ जो हमें दिया गया वो हमें तालीम थी। मेरे माँ बाप हम पे इस बात की सख्ती करते थे कि हमने तालीम हासिल करनी है। इस चीज़ में हमसे कोई रो रियायत नहीं की जाती थी कि हम तालीम से पीछे हट जाएं। और अगर मतलब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो उसे मार भी इस बात पे पड़ती थी कि स्कूल जाना है आपने। बाकी किसी ख्वाहिश का पूरा होना या ना होना वो तो एक फ़र्क बात थी, उसके लिए चाहे कोई रोए या धोए, लेकिन स्कूल के मामले में किसी किस्म की रियायत नहीं की जाती थी। चाहे हम सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे तो उस पर भी मेरे माँ बाप की बहुत एफ़र्ट थी कि आपने जाना है स्कूल। ट्यूशन तो मैंने नहीं ली, लेकिन ये है कि उसके ना होने की वजह से बहुत दफ़ा मुझे पढ़ना भी नहीं आता था सही से। मतलब मुझे समझनी नहीं आती थी चीज़ें कि मैं कैसे उन्हें समझूं या कैसे पढ़ा जाता है, और मैं रट्टा लगाती थी और रट्टा लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और मैं स्टडीज़ को बहुत समझती थी, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है तो आप जो है ना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि अब सरकारी स्कूल जितने भी हैं उन्होंने बहुत डेवलप किया है, अब गवर्नमेंट उन पे काम कर रही है। तो हम जिस दौर में पढ़े हुए थे तब एक और माहौल था, एक और दौर था, लेकिन आज के सरकारी स्कूल जो है वो बहुत हद तक जो है वो तरक्की कर चुके हैं और कोई शख्स ये नहीं समझ सकता कि उनसे निकल कर वो जो है वो कुछ बन नहीं सकता या वो कुछ कर नहीं सकता। हो सकता है कुछ आपको देर लगे, क्योंकि बहुत से लोग जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए हैं वो आपसे जल्दी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आप
تھوڑا ہٹ کے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس بات کا انتظار کریں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹیچنگ کی جاب نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا میری تیاری کرنے میں، کیونکہ ایک تو آپ اسٹڈیز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، آپ کے کانسیپٹس جو ہے نا، میں 9th-10th کلاس کو پڑھا رہی تھی، 8th-9th-10th کو، تو اس سے میرے بیسک کانسیپٹس بھی ریوائز ہوتے رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب میں اپنا پیریڈ لے لیتی تھی اپنے، تو اس کے بعد میں اپنے اسٹڈیز کو ٹائم دیتی تھی، اپنے پریپریشن کو ٹائم دیتی تھی۔ اپنے پاس میں نے ڈان نیوز پیپر رکھا ہوتا تھا، جی کے کی کچھ بکس رکھی ہوتی تھی، جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا فری ٹائم تو میں انہیں پڑھنا شروع کر لیتی تھی، اپنا آدھا کام جو ہے وہاں پہ کور کر لیتی تھی۔ پھر جیسے ہی اسکول سے میں فارغ ہوتی تھی تو اس کے بعد میں وہاں پہ ایک لائبریری تھی نزدیک، میں وہاں پہ چلی جاتی تھی۔ جب لائبریری شام کو بند ہوتی تھی تو میں گھر آتی تھی، کوئی 1 گھنٹہ مجھے گھر آنے میں لگتا، اور اس کے بعد گھر آ کے کچھ ریسٹ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی اسٹڈی شروع کر دیتی تھی۔ مطلب اس وقت میں نے اپنے آپ کو بالکل اپنی مصروفیات کو، اپنی باقی سوشل لائف کو ختم کیا ہوا تھا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ میرے پاس کچھ عرصہ ہے کہ میں محنت کر کے کچھ کر سکتی ہوں۔ گھر کے کاموں کے حوالے سے میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اور کبھی بھی انہوں نے ہم پہ کام کا بوجھ نہیں ڈالا، لیکن کچھ عرصے جو ہے وہ مطلب گھر سے باہر بھی رہی ہیں کچھ عرصے تک، جب انہی دنوں میں میرے ایگزامس بھی تھے لیکن میری والدہ گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو اس کو میں بہت اچھے سے مینیج کر لیتی تھی۔ وہ اس طرح سے کہ جب میں باہر سے آتی تھی نا، میں 1 منٹ بھی اپنی ریسٹ کو نہیں دیکھتی تھی، میں ڈائریکٹ کچن میں جا کے وہ کام کر کے فوراً سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کان میں ہیڈ فونس لگائے ہوئے تھے، میں کوئی لیکچر بھی ساتھ ساتھ سن رہی ہوتی تھی، اور کبھی کبھار میں اپنی سسٹر کو کہتی تھی کہ آپ بھی آ جائیں وہاں پہ میرے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں کام کے ساتھ ساتھ بھی بس میں کچھ نہ کچھ سیکھتی چلی جاؤں۔ ان دنوں میں مجھ پہ اس طرح سے ایک نشہ تھا پڑھنے کا کہ ہر وقت بس میں سیکھتی جاؤں۔ اگر میں بس میں جا رہی ہوتی تھی، پیدل جا رہی ہوتی تھی، تب بھی میں نے کانوں میں ہیڈ فونس لگا کے سن رہی ہوتی تھی کچھ نہ کچھ، کہ بس میں سیکھوں، ہر ٹائم کچھ سیکھوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بھی چیز میری ناکامی کا سبب بن جائے۔ دراصل جو میرا ناکامیوں کا لمحہ ہے وہ کیونکہ کچھ لمبا ہے، تو اسی کے دوران مجھے بہت تجربے بھی ہوئے، اور باقی لوگوں سے زیادہ میں شاید تجربہ رکھتی ہوں کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو، ان کے کمزوری میں اور ان کے فیلئرز میں ان کو کس طرح سے اسٹیبل رکھنا ہے۔ تو میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے تو یہ ٹپ دیتی ہوں، جو میں نے غلطیاں کی اپنی، جو میں نے سیکھا اپنے فیلئر سے، غلطیوں سے، تاکہ وہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں پڑھنے کا صحیح شیڈول اور طریقہ بتایا جائے تاکہ وہ اپنی پہلی اٹیمپٹ میں کامیاب ہو سکیں۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو جب میں کلاس لیتی ہوں اور لے رہی ہوں تو میری یہی کوشش ہے کہ میں ان کو وہ ٹپس بتاؤں بڑی سنسیئرٹی سے جو میں نے استعمال کی ہیں اور جو ان کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو اور میرے بھائی اور ہم مل کر جو ہے نا اس ایگزامس کے لیے تیاری کرتے رہتے تھے، تو اب بھی میں اپنی چھوٹی سسٹر کو کہتی ہوں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور میں ضرور انہیں گائیڈ کروں گی، اور میں کرتی ہوں اس حوالے سے، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان پہ اس بارے میں محنت کروں گی کہ میرے بعد میں اکیلی نہ رہوں اپنے خاندان میں، بلکہ میرے بعد اور بھی بہت سے بیوروکریٹس جو ہے ہماری فیملی میں پیدا ہوں۔